Kuya, pabili. Ano yun, te? Pabili ako, kuya, sibuyas tsaka bawang. Tig-iisa. Tagpa 5. Patingin. Ito, te. Sige. Tapos, kuya, magkano yung isang slice na kalabasa? Kalabasa, isang slice. Oo. Ano to, te? 15. Yung papaya nyo, magkano? Papaya. Maliit lang. 30. 30 yan? Opo. Mga nasa 1 kilo ba? Wala. Parang wala, no? Ano pa, kuya? Sardinas na green. Yung Saba ang brand, ha? Sardinas na green. Magkano yung Saba? 19. 19 yan? Sige, kuya. Tsaka mantika. Yung sachet lang. Wait lang, te. 10. Tsaka paminta, 2 piso. Minta, 2 piso. Ito, te. Durog. Sige kayo yung durog. Okay na yan. Pa-compute na lang ako, kuya. Sige, te. 2 plus 30 plus 5 plus 5 plus 20 plus 15 plus 19 plus 10 86 lahat, eh. Sige, kuya.